गसाइगावआव दिनैनिफ्राय एमएसडि इन्टारनेशनेल चेम्पियनशिप ट्रफी 2.0 खेलाखौ जागायबाय। एमएसडि फेन क्लाबनि बानजायनायाव गसाइगावनि हाराफुटायाव दिनैनिफ्राय जागायदों मुलुगनाङारि क्रिकेट बादायलायनाय। दिनैनि बेखेवजेननाय खेलाखौ बिटिसिनि नमिनेटेड इएम उइलसन हांसदाया बेखेवनानै होयो आरो बे हाबाफारियावनो श्रीरामपुर बिटिसि बियाबनि एमसिएलए सजल कुमार सिंह, एमएसडि फेन क्लाबनि बिबानगिरि मावथि सोद्रोमा आरो ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लादोंमोन। गिबि साननि बेखेवजेननाय खेलाया आसामनि बङाइगाव आरो सोनाब बेंगलनि सिलिगुरिनि गेजेराव जादोंमोन। मख'नो गोनां बाथ्रानि थांनाय बोसोरनि बादायलायनायाव बे मोननै हानजाया चेम्पियन आरो रानार्स आप जानो हादोंमोन। हादोरनि गुबुन गुबुन हादरसानि क्रिकेट हानजाजों लोगोसे बांलादेश आरो नेपाल हादरनि क्रिकेट हानजाया एमएसडि फेन क्लाबनि बानजायनायजों खुंनाय एमएसडि इन्टारनेशनेल चेम्पियनशिप ट्रफी 2.0 खेलायाव बाहागो लागोन होनना बानजाय आफादनि फारसेनिफ्राय मिथिहोदों। एमएसडि इन्टारनेशनल चेम्पियन्स ट्रफिर आजिर शुभ उद्বোधन আজি 27 फेब्रुवारी तारिखत आमी আজি करिलो उद्বোधन। এই उद्बोधनी मेचखन सिलिगुड़ी और बङाइगाँवर दुई टीमे एतिया হৈ আছে। দুই टीमत आमी एमएसडि इन्टारनेशनल चेम्पियनशिप এই प्रतियोगिताखन এই বছৰটো দ্বিতীয় বছৰ। যোৱা বছৰতো আমি অনুষ্ঠিত কৰিছিলো আৰু এই प्रतियोगिताखन अनुष्ठित करार एटा आमार मुख्य उद्देश्य आछे जे এই प्रतियोगितार माध्यमेदी जाते आमार এই যুব प्रजन्मर जाते आमी खेलर प्रति आमी जाते उत्साहित करिब पारो आरो लगत जाते खेलर एटा वातावरण आमी सृष्टि करिब पारो आरो समाजर जी कुप्रभाव एटा आछे नाइबा निशा द्रव्य सेवन इत्यादिर परा जाते दूरत थाकिब पारे, निजर स्वास्थ्यटो सबल कर राखिब पारे, এই उद्देश्य राखिएई आमी এই प्रतियोगिताखन आमी पातिछु आरो लगत जाते आमार ग्राम्य अंचलर जिসকল नतुन खेलुवै आछे সেই खेलुवैসকলকো आमी एटा सुযোগ एटा प्रदान करि पेলাই जाते राज्यिक पर्यायत नाइबा आंतराज्यिक पर्यायत आमी जाते उत्साहित करिब पारो तार कारणे आमी এই খেলখন आमी आयोजन करिছো। ইয়াত সর্বমোট 16খন দলে অংশগ্রহণ করেছে। এই 16খন দলৰ ভিতৰত শিলিগুড়ি আছে, বঙাইগাঁও, বৰপেটা, কোচবিহাৰ আছে আৰু আমাৰ স্থানীয় শ্ৰীৰামপুৰো আছে, লগত জলপাইগুৰি, আলিপুৰদুৱাৰ আছে, ছিকিম আছে আৰু বাহিৰা দেশ পৰা বাংলাদেশ আৰু নেপাল আছে আৰু মেঘালয় আছে আৰু লগত বিহাৰ কাটিহাৰৰ পৰা খেলুৱৈ আহিব, ঝাৰখণ্ড আছে আৰু আমাৰ অসমৰ একদম আপাৰৰ ফালে এটু যোৰহাট আছে আৰু লগত কাশ্মীৰো আছে। মুঠতে 16খন টিম ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব। ইয়াত প্ৰাইজ মানিও দিয়া হ'ব, যিয়ে জিকিব। প্ৰাইজ মানি 1,07,777 আছে আৰু লগত হাৰাবিলাকে 57,777 আছে আৰু লগত এইবুলি আমি এটা খেল আমি আয়োজন কৰিছোঁ। অহা 8 তাৰিখত 8 মাৰ্চত এইটো আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱসৰ দিনটোত আমি নাৰীসকলৰ বা উইমেন্সৰো এটা খেল আমি আয়োজন কৰিছোঁ। ক্ৰিকেট খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব ইয়াত আৰু এই খেলৰ জৰিয়তে নাৰী বা ছোৱালীসকলকো আমি উৎসাহিত কৰাৰ আমি এটা প্ৰয়াস আমি কৰি আছোঁ।